देखो पेंडाल टी स्वस्तिक आमर तैयार हो देखो डेकोरेशन हो स्वस्तिक गणेश को खाली आके स्वस्तिक ये देखो घर परिष्कार कर गणेश बसापी आठी देखिपे आमर ये पेंडाल टी प्रस्तुत हो जामती पेंडाल टी लगुच समस्ते कमेंट रे कहे केमती लगुच पेंडाल टी स्वस्तिक सजे सब आइडिया करके देखो केमती लगुच मुझे हेल्प कर सब सजे स्वस्तिक देखो केमती लगुच पेंडाल टी देखो पेंडाल टी स्वस्तिक आमर तैयार हो देखो डेकोरेशन हो स्वस्तिक गणेश को खाली आके स्वस्तिक ये देखो घर परिष्कार कर गणेश बसापी आठी देखिपे आमर ये पेंडाल टी प्रस्तुत हो जामती पेंडाल टी लगुच समस्ते कमेंट रे कहे केमती लगुच पेंडाल टी स्वस्तिक सजे सब आइडिया करके देखो केमती लगुच मुझे हेल्प कर सब सजे स्वस्तिक देखो केमती लगुच पेंडाल टी फैमिली ब्लॉग को समस्त को स्वागत आ देखो स्वस्तिक केमती आम सब पेंडाल टी बर्तमान प्रस्तुत कर देचु देखो आम पेंडाल टी बर्तमान रेडी कर देचु आउ स्वस्तिक कहूँ चैनल को लाइक करने और सब्सक्राइब करने बेल आइकन को क्लिक कर दे बेल आइकन को क्लिक करदे ताले सब नोटिफिकेशन आपण पाखु देखु स्वस्तिक केमती सजे गणेश हाय करे दिन जी हाय फ्रेंड मु कोठी डायमंड आपण मन हाय करछि मु स्वस्तिक ये खुशी रे डोरेमन को धरिक आछि तार आउ ये गणेश सब बसई देखिपे पेंडाल टी केमती लगुच कहे छोट कुनी पेंडाल टी आज गणेश पूजार हार्दिक अभिनंदन समस्त स्वस्तिक आज ड्रेस पिंधिकी बस स्वस्तिक रोटे कुनी गणेश पूजा से कर स्कूल तो नहीं स्वस्तिक तो देखा तुम ड्रेस बैक कैमरा देखिए देखु तार कुन्नू गणेश गोटे माला करदे मत कहला मामा मो ठाकुर माला करदेबू आंटी तलू देखु तेणुक माला करदे देखु तो काला के सुंदर भाया देखु छोट कुनमुनिया मालाटे बैक कैमरा देखी दूसरी स्वस्तिक को स्वस्तिक आज गेटअप स्वस्तिक देखु स्वस्तिक आज गेटअप देखु स्वस्तिक आज ये गेटअप अच्छी केमती लगुच कहे समस्ते समस्त हैप्पी गणेश पूजा हैप्पी गणेश पूजा हैप्पी आज आप आज आम गणेश पूजा जो होती कौन हो देखिए कि पूर्व आम सब बाबा कसले आम सब कर डेकोरेट कर मैंने ये चलतु मामा कौन से कर देखिए आम कौन कर कौन कर रोसे करने तो तुम लाइट लगे चमकदार लाइट लाइट चमकुची खाली कैमरा लाइट चमकुटी से चल बढ़िया ठाकुर देखु कुन्नू ठाकुर स्वस्तिक आम सजे दबा छोट बड़ ठाकुर तो ठाकुर ना कौन बना
भाई से देखो से गैस देख মানে ঘন্টি বলতে যাও যে এটা ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକର ঠিক আছে ଗଣେଶ କେମିତି ସଜେଇଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ। ପାହାଚ ତାଙ୍କର ଲୁଚି ଯାଉଛି ତଳେ, ପାହାଚ ଲୁଚି ଯାଉଛି ତଳେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଣେଶ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକର ପେଣ୍ଡାଲଟି କୁନି ପେଣ୍ଡାଲଟି କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ମାଳଟି ବି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଲଗେଇବା। କ୍ୟାମେରା ଧର ସ୍ୱସ୍ତିକ। ଏ ମାଣି ତଳେ ତାକୁ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ତାପରେ ତୟାର ହେଇଯାଇଛି। ফার্স্ট ওয়ার্কআউট আসেট মারছ কি ଏଠି କୁନି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ये आउट ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂଜା ଆମର ତୟାର ହେଇଯିବ। पता ଅଲବିଦା ସଞ୍ଜ ମାମା ଏଠି ସିନ୍ଦୁରର ଯୋଉ ଛୋଟିଆଟା ନାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ କୁନି ଗଣେଶ ତୟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ। ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି। ସ୍ୱସ୍ତିକ ସବୁ ବନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତମେ ଆଉ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆସ ଓଏ ଟାଇମ୍ ବନ୍ଦ ଇଜେ ବଲମ୍ବଦର ତାଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ବେନିକର ଉଜୁଳ ଜଟ ଯା ସୁନ୍ଦର ବଜା ବଦନ ଗଣେଶ୍ୱର ସଇଲା। ଆଉ ଏବେ ପୂଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୂଜା। ଆମେ ଏଇଟା କଣ କରିବା ଏବେ ये वर्कआउट asset मारे ଏବେ ନା ଗଛ ସେଟା ଏବେ ଆମେ କରିବା ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା। अरे वर्कआउट asset मारलु मागबे तळे मासरे माननु मु केतळे मगले इन पकेइबि एनएच पुरे ତ बसे ଏବେ ହେଲା ଏଇଟା ୟା ବାରି ନା ଏଇଟା ଚିନି ପକା ହେଉଛି ତ କର୍ପୂର ପକା ହେଇସାରିଲାଣି ଏଥିରେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେବା। ହଁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦନ ଲଗାହବ। ଚନ୍ଦନ କେମିତି କରାହବ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି ସେଥିରେ ରହିବ ଚନ୍ଦନ। ଓକେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚନ୍ଦନ କରୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବ ସେ। ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାହଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ କରୁଛି। ସେ ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଆଜି ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି କହିଛି ମୋତେ। ଓରେ ବିସ୍କୁଟରେ ଆମେ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରିବୁ। ସେଇଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଆମର, ଡାଲମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଚନ୍ଦନ ଘର କେଉଁ ଜାଗା ହେଇଗଲା ଦେଖିବା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚନ୍ଦନ କରୁଛି। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समर्पव निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्ये सुसर्वदा।
ବନ୍ଧଇ ଯେ ବଲମ୍ବଦର ଆଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ବେନିକର ପୁଥୁଳ ଜଟ ସୁନ୍ଦର କଷାବଦ ଗଜନ ଗଣେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ବାବା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ କହିଲା ମାମା ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ତ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼ ହେଉଛି ମୋଦକ, ତେଣୁ ଆମେ ମୋଦକ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଏ ମୋଦକକୁ ଦେଖା ଚୁଡ଼ିଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋଦକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କରନା ଓନ୍ଲି ଖାଲି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋଦକ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି 4ଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋଦକ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ହାତକୁ ଦେଖା ହାତ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଛୋଟ 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 ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୋଦକ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ଓରିଓରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋଦକ ଆମର ଠିକ୍ ସେ ଧର, ମୋଦକକୁ ଫୋକସ୍ କର, ମୋଦକକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ସେ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ମୋଦକ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ମୋଦକଟା ଏଇଠି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏଇ ସବୁ ଛୋଟଟା ନା ବଡ଼ଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ଏଠି ମୋଦକଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଛୋଟେଇ ଦେଲି। ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 3ଟି ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ କରିଥିଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଶୀ ଘିଅ ନେଇକି ବନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଦକକୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଦେଖାଉଛୁ ତୁ? କ୍ୟାମେରାକୁ ଯା, ମୋଦକକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା କାହିଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଡ଼ିକି ସେଡ଼ିକି ଖାଅ, ନର୍ମାଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତାର କ୍ରିମ୍ଟା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ପୁର। ନଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଆସିଲା? ହଁ ଆଜି ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପୁର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଦକ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫରମାଇଶରେ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦକ ବନା ହେଉଛି। ଡିଜେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଦକ ବନା ହେଉଛି। ଆମର ଟୋଟାଲି 8ଟି ମୋଦକ ହେଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ମୋଦକ ଦରକାର। ଗଣପତି ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆହବ। ଫାଷ୍ଟ ଗୁଳା କରିଦେଇକି ମୋ ପୁର ଦେଇକି ମୋଦକ ଲାଷ୍ଟ 2 ମୋଦକ ଆମେ ବନେଇଦେବା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବ ମୋଦକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋଦକ ଆମର ଗଣେଶଙ୍କ ଭୋଗ ଯେଉଁ ମୋଦକ ବାବା ଏଠି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ। ମୋତେ ଦେଖାନି ହେଲା, ମୋର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହଁ କଙ୍କାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ପେଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଲड्डू ମତେ ଫେଭରେଟ୍ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦକ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦକ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ତେଣୁ ଆମେ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ବଳିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଲଡ଼ୁ କରିଦେବା। ଏଇଟା 2ଟା ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ।
ହେଲା କାଟିଦେବି। आम यहाँ लड्डू भी होगला आईटा मोदक भी होगला देखु गणेश सज तो देखी ए आम कलश बसची आ मोदक भी आसी स्वस्तिक फरमाइश मोदक तैयारी देखु केते सुंदर भाव में मोदक आपण मन केमती लगुच कमेंट रे कहिबे। स्वस्तिक पेन भी बस जाइए देखिपे स्वस्तिक न्यू पेन आसी जाइए आईटा आम बसईचु हाथ में समस्त बांधबू। स्वस्तिक ये देखु तार लगी गीत बजेबारे स्वस्तिक लग जाइए देखिपे। ठाकुर देखु कुन्नू ठाकुर स्वस्तिक आम सजेबी तुम छोट बड़ ठाकुर तो ठाकुर ना कौन बना भाई से गैस देख माने भंती भंती जाम रे देखु स्वस्तिक ठीक है गणेश केमती सजे स्वस्तिक पाहाच तांगर लुचि जाऊँगी तले पाहाच लुचि जाऊँगी तले गणेश आराम करने यहाँ बन स्वस्तिक देखो स्वस्तिक पेंडालटी कुनी पेंडालटी केमती मालटी भी एबे आमे सब आस्ते आस्ते धूप दीप सब स्वस्तिक फैमिली ब्लॉग को स्वागत पुणी आज आम शेष पर्याय आम ठाकुर देखु ठाकुर भी आज भलसे सज हो पूरा ठाकुर को चंदन लगेदेवा भूली जाइए गणेश लगाई ठाकुर लगेदेवा सिंदूर लगेदेवा हम माँ को स्वस्तिक हे स्वस्तिक आसे अति एक्साइटेड हो जाऊँ नॉर्मल पुष्पांजलि दो पूरा चंदन लगा देखंतु स्वस्तिक एबे पुष्पांजलि दबा कृष्णा भी चंदन लगे मोदक खाया मोदक पार्टी देखंतु केते बढ़िया सुंदर भाव रे आनंद सदा काली मारन तो ठीक से कहीं आ नहीं होते रे बैंटी ऊपर लगे देखिन जल्दी सर इकर का पत्थर तर लास्ट पांच आरती करबा ओ भाई साहब कितने उड़े अरे एमती को होरी ठीक ये 3U एपड़ साइड को कोई महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा त्र्यंबकं ददामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकनिम्बबन्धनाथ मृत्युमुख्यो नमः ये चित्ररंजन भाई आटे पड़ जाए 11 तारीख रे साला कौन कर जाए सन आमार सही गला मैं तो प्रॉपर बिल्डिंग नॉन आरएफएस आंटी दीप बुझनेली भी जाउ छ से देखी करो ताकर टेक्निकल टीम के आरएफएस नॉन आरएफएस की कोन अवेलेबल से देखी करते पुष्पांजलि दबा पुष्पांजलि एबे दिया हबो हां तो दिया मते तो बुकिंग क्या कर दे हम मांगे ए ओके बात हो गया ओटी भी नहीं तो दीटा नहीं पर ओटी दीटा दे हमें तापरे मारो ये पूरा बुझिबा केतटा बड़े तो जो ये कोई करो स्वस्तिक के देखन दो आशीर्वाद करो बेटा गंता आंटी के अंकल को देखे भी देखे थे
देखो अंकल अंकल देख लेला अंकल कामरे व्यस्त अछंती एठी हबो बोलो समस्ते एकाथरे बोलिबो होला महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा खड्गस्थूलतनु वजेन्द्र वदनं लम्बोदरं कविकर दई देव लंबोदर बंकुष्ठ बेनिकर बंकुश बेनिकर पुथुळ जट सुंदर गजबदन गणेश्वर पुष्पांजलि दिया सब पुष्पांजलि दिया तू काम दूसरे पड़ी रखना तू तो हिसाब से काम कर ठीक है तो ताले मुंडा कर सुन जो कॉस्टर नंबर दे देली तारे ऐसा ता कल्ट होल मन है डोल लग मेडिकल केस थला से दिन पता करबो तला से निकल नकले मुझे कैंसिल